Okey, kehadiran isi ya. Pilih masa choose others. Kehadiran isi. Okey, medium share dulu screen. Boleh nampak screen medium? Boleh. Alright. Okay. Now we continue with lecture 2 of 4 for topic 4 Conics. Subtopic, still subtopic 4.1 circle. So kita masih berada dalam circle lah. Okay. For this lecture, we are going to learn find the point of intersection of two circle and a circle and a line. Find the equation tangent and normal to a circle. Find the line of tangent from a point to a circle by using Pythagoras theorem. So kita ada 3 benda lah. Untuk malam ni kita akan belajar point of intersection, equation tangent normal and length of tangent. Okay, kita tengok bahagian yang pertama untuk malam ni lah, which is find the point of intersection of two circle and a circle and a line. Okay, the time intersection between two circle and a line can be determined by using discriminant, which is b square minus 4ac. This is not new to you. Ini sebelum ni masa dulu kat sekolah pun dah belajar kan. So if b square minus 4ac is more than 0, then the two circle intersect at 2 point. This is yang Miriam tengah cakap ni is between two circle lah. Maksudnya kalau dia two circle intersect at 2 point, contohnya kalau kita lukis macam ni ada 2 point. Yang ni, this is relate dengan b square minus 4ac more than 0. So dia ada 2. Kalau if b square minus 4ac is equal to 0, then the two circle intersect at on 1 point. Jadi maksudnya kalau yang case yang kedua ni, kalau dia circle dengan circle dia touch. Ini case kalau dia touch. If b square minus 4ac is less than 0, then the two circle do not intersect each other. Jadi kalau b square minus 4ac is less than 0, so dia dua circle ni tak intersect langsung lah. Maksudnya dia asing-asing. Okay, so ni untuk kita guna ni untuk determine sama, nak tahulah sama ada dia kategori yang ada intersection or no intersection. Okay, contohnya, for example, show that the circle x squared plus y squared minus 4x plus 6y minus 12 is equal to 0, and x squared plus y squared minus 5x plus 3y minus 4 equals to 0 intersect at 2 point. So ini kita ada dua equation of circle. Dua ni dia bagi dalam bentuk general equation of circle. So soalan dia adalah dia nak show these two circle intersect at 2 point. Kalau intersect at 2 point, kita mesti dapat b square minus 4ac is more than 0. Maksudnya kat sini, okay, untuk dapatkan b square minus 4ac tu, kalau nak guna b square minus 4ac, dia mesti dalam bentuk kuadratik. Since kita punya equation, kalau tengok kat sini, untuk equation circle, kalau general ni dia ada dia ada x dan y kan. Kalau tak kisahlah, di general ke standard ke, dia ada x dengan y. So jadi ini kita kena combine dulu, dapatkan dalam bentuk kuadratik, and then baru kita guna b square minus 4ac. Okay, so jadi kita ada dua equation ni. So first kita eliminate dulu. Kita eliminate supaya dia jadi satu variable. So then x square plus y square minus 4x plus 6y minus 12 is equal to 0. Kita tolak dengan equation circle yang kedua, x square plus y square minus 5x plus 3y minus 4 is equal to 0.
So kita tolak. So we get yang ni habis. So yang ni negative 4x plus 5x, we get x. This one is plus 3y. That is one. Negative 12 plus 4, we get negative 8. Is equal to 0. Okay. So, and then kita dapat ini bentuk dia, ini adalah linear. Let's say kita namakan dia equation 1 for this case. Okay. So then equation 1 ni kita boleh substitute dalam mana-mana equation circle kita ni. Contohnya, okay. Let's say ni equation 1, ni equation 2, ini equation 3 lah. Okay. Now kita sub. Sebelum kita nak sub, kita boleh buat dia bagi jadi satu variable lah. Maksudnya satu subjek. Contohnya kalau kita buat x is equal to 8 minus 3y. So kita ambil x equals to 8 minus 3y ni, kita sub into mana-mana lah, either one or 2 lah. Contohnya kalau kita sub dalam equation 1. So jadi kita dapat 8 tolak 3y square tolak 4 darab 8 tolak 3y. Ada y square. Plus y square minus 4 times 8 minus 3y plus 6y minus 12 is equal to 0. So then kita kena kembang lah. Tak ada pilihan ni, kita kena kembang. So we get 64 minus 48y plus 9y square plus y square minus 32 plus 12y plus 6y minus 12 is equal to 0. Okay, so then ini kita simplify. We simplify, we get 10y square minus 30y plus 20 is equal to 0. So jadi kita dah dapat quadratic kat sini. This is quadratic form. So, jadi kita boleh guna b square minus 4ac. Kalau tengok kat sini, dia punya nombor dia kat sini 10, 30 dengan 20. Actually ni boleh kecilkan lah. Kita boleh kecilkan dia. We get y square minus 3y plus 2 is equal to 0. So then we continue. Kita punya objektif, kita nak tunjukkan dia intersect at 2 point. So kita kena cari b square minus 4ac dan akhir sekali kita mesti tunjukkan dia nilai dia adalah positif. Is more than 0. Okay, so then kat sini kalau tengok A dia 1, B dia negatif 3, C dia adalah 2. Tengok ni A, B, C lah, dia mesti dalam bentuk kalau awak lupa lah, bila ingatkan lah, dia mesti kuadratik tu dia mesti bentuk macam ni. AX square plus BX plus C is equal to 0. Dalam kes ni variable dia Y lah, tak ada masalah. So jadi A dia 1, B dia negatif 3, C dia 2. So gantikan dalam B square minus 4AC. So then we get negative 3 square minus 4 times dengan 1 times dengan 2. So 9 tolak 8, we get 1. 1 ni positif, nilai positif which is more than 0. So jadi kita dah tunjukkan dia intersect at 2 point. So since B square minus 4AC is more than 0, therefore these two circles intersect at 2 point. Okay. Maksudnya dah show lah, kita dah show ni. Okay. And then seterusnya kita nak kena soalan dia, objektif dia A1 dia nak suruh hence find the point of intersection.
So jadi kita boleh continue lah. Continue daripada kuadratik kita iaitu y square tolak 3y tambah 2 sama dengan kosong. Boleh teruskan daripada situlah. So jadi kita ambil balik y square tolak 3y tambah 2 sama dengan kosong. So then kita factorize. We get y minus 2, y minus 1 is equal to 0. Then we get y equals to 2, y equals to 1. Okay. So then dah dapat y, we find x. So x awak boleh pakai equation yang daripada 3 tadi ya. Which is x equals to 8 minus 3y. Boleh guna yang tu. So x equals to 8 minus 3y. Maksudnya times dengan 2. So x is equal to 2. X equals to 8 minus 3 times 1. So this one x is equal to 5. So point of intersection kita, we get 2, 2. Satu lagi is 5, 1. So this is your point of intersection. Okay, ini example 1. Ini actually benda yang dah belajar dulu lah. Just kita ulang balik lah. Okay. Then second part, this discriminant can also be used to verify whether a straight line and a circle cross, touch and never meet each other. So this is between circle and line. So dia punya konsep dia masih sama lah. Kalau b square minus 4ac is more than 0, ini bila a circle and a line is cross. Maksudnya line cuts or cross circle. So jadi dia akan ada two different roots. Boleh nampak kat sini lah. Kat sini. Okay. Ini kalau b square minus 4ac is more than 0. If b square minus 4ac is equal to 0, yang ni circle is touch the line. So kat sini kita ada satu point je. Tapi this is actually dua equal root. Maksudnya kalau kita dapat x dia sama. X1 lah. Dia dua point tapi sebenarnya dia satu point. Maksudnya dua point yang sama lah. Jadi dia satu saja. Okay. And then the third one is b square minus 4ac is less than 0. This is never meet lah. So dia circle never meet the line. So no real root. Okay. So let's say kita tengok example 2. Given a circle x square plus y square equals to 10 and a straight line y equals to 5 minus 2x. So ada satu circle, ada satu straight line. Determine whether the circle and the line intersect each other. Dia suruh determine kat sini. Sama ada whether the circle and the line intersect at each other. So konsep dia masih sama, kita guna b square minus 4ac. So kita tengoklah sama ada dia dapat more than 0, equals to 0 or less than 0. Hence, find the point of intersection. Okay, yang ni kita ada dua equation. Satu equation circle, which is x square plus y square equals to 10. Satu lagi adalah straight line y equals to 5 minus 2x. 5 minus 2x. Okay, so konsep nak guna b square minus oc, dia mesti bentuk kuadratik. So jadi kita kena combine lah. Kena combine supaya dia dapat kuadratik. So let's say this is equation 1, this is equation 2. So jadi clearly kita boleh sum equation 2 into 1. So then we get x square plus 5 minus 2x square is equal to 1. So then we x square, we get x square plus 25 minus 20x plus 4x square minus 1 is equal to 0. So then we simplify, we get 5x square minus 20x plus 15. Minus 10, sorry. This is 10. Minus 10, this is plus 15 is equal to 0. So this one it also can be simplified to x square minus 4x plus 3 is equal to 0. This is our
quadratic form. So then we use we need to find b square minus 4ac in order to determine whether the circle and the line intersect each other. Okay, so for this case A dia adalah 1, B dia adalah negative 4 and C is 3 ya. So then B square minus 4AC, so B is negative 4 square minus 4 times 1 times dengan 3. So 16 minus 12 is 4. So kalau 4, ini nilai apa? Positive or negative or equal? This is supposed bigger than 0. So we get B square minus 4AC is bigger than 0. So therefore, since B square minus 4AC is more than 0, then the circle and the line is intersect at two point. Or boleh guna juga, then the circle and the line have two different root pun boleh juga. Yang maksudnya sama lah. Ataupun boleh sebut then the circle cross the line pun boleh, cut the line pun boleh, as long as kita faham lah. Okay. So then untuk yang point of intersection, kita continue daripada kita punya quadratic, which is x square minus 4x plus 3 is equal to 0. So then kita factor, we get x minus 1, x minus 3. So then x is equal to 1, x equals to 3. Okay, since kita punya equation 2 is y equals to 5 minus 2x, so then when x equals to 1, y is equal to 5 minus 2 times 1, which is equals to 3. So this one kita dapat point 1, 3. Okay, when x equals to 3, so y is equal to 5 minus 2 times 3, which is negative 1. So therefore, point of intersection are 1, 3 and 3, negative 1. So this is our point of intersection. Okay, so this is part for discriminant. So then we move to this is D. This is involving shortest distance from a point to a line. Shortest distance. Maksudnya jarak yang paling pendek lah. The shortest distance or perpendicular distance. Dia ada dua nama lah. Kadang-kadang kita guna shortest distance, kadang-kadang kita guna perpendicular distance. Okay, from a point HK to a straight line AX plus BY plus C is equal to 0 is given by D equals to modulus AH plus BK plus C over square root A square plus B square. Okay, actually soalan dia akan bagi satu circle and then dia ada satu equation line. Okay, circle dia akan bagi equation circle macam biasalah, sama ada general ataupun standard. So daripada equation of circle tu kita boleh dapatkan center dia. Center dia adalah HK. Kalau standard lah. Okay, kita nak relate dengan formula ke atas lah, dia guna HK. Okay. And then shortest distance tu adalah this one is D yang ni. Daripada center ke line ni, ini kita panggil D. Okay. Dan line ni equation dia akan bagi dalam bentuk sepatutnya lah. Kalau dia tak bagi bentuk tu awak kena buat. Dia mesti AX plus BY plus C is equal to 0. Contoh kalau dia bagi Y is equal to 5 minus 2X. So awak kena buat dia. Kena buat bagi jadi bentuk AX plus BY plus C is equal to 0. So then awak substitute
dalam this formula lah. Kita boleh tahu A, B, C dan kita ada center HK. So then kita boleh cari shortest distance ya. Dalam case ni dia guna simbol D. Okay. Contohnya example 3. The equation of a circle P is given by x square plus y square minus 4x plus 6y minus 12 equals to 0. Find the perpendicular distance from a center P to the line 3x plus 4y is equals to 19. Macam yang Madam sebut tadi, this is awak punya circle P and then this is center P. Dalam kes ni center P ni awak boleh cari daripada general equation of circle. Kalau ikutkan nak cari general center daripada general, kita boleh guna negatif G, negatif F. So daripada sini 2G sama dengan negatif 4. 2G sama dengan negatif 4, sini negatif 4. So jadi G sama dengan negatif 2. Yang ini 2F sama dengan 6. So F sama dengan 3. So jadi center dia kat sini. Center dia kat sini dia akan jadi, center dia akan jadi 2, negatif 3. Dia mesti terbalik lah. Kalau ini negatif 2, sini akan jadi 2. Sini 3, dia akan jadi negatif 3. So sini 2, negatif 3. And then kita ada line. Sini line. 3x plus 4y, ubah dia siap-siap bagi bentuk dia sepatutnya minus 19 is equal to 0. Jarak yang dia nak adalah perpendicular distance is from center P, center circle P to line to the straight line. So this is your D. Okay. So jadi kita boleh terus pakai formula dia lah. So jadi D equals to modulus AH plus BK plus C over square root A square plus B square. So dalam kes ni A dia daripada straight line ni yang ni. So A dia adalah 3, B dia adalah 4, C dia adalah negatif 19. H adalah 2, K adalah negatif 3. So then modulus AH is 3 darab dengan 2 tambah B 4, K negatif 3 tolak 19 over square root 3 square tambah 4 square. Okay, so jadi atas ni kita dapat negatif 25. So modulus negatif 25 over bawah ni square root 9 plus 16 is square root 25 is 5. So kalau modulus kita positifkan dia. So dia akan dapat 25 per 5 which is equal to D dia akan dapat 5. So jadi dia punya perpendicular distance dia adalah 5. So ni ya. Dia punya konsep dia akan bagi circle, dia akan bagi line. Okay. Yang kita boleh guna formula ni lah. Formula shortest distance. Okay. Dalam exam dia tak sure dia bagi kita formula ni. Dalam exam kita tak sure dia bagi kita formula ni. Alright. Seterusnya kita move kepada equation of tangent and normal to a circle. Okay. Yang ni involving maksudnya dia guna konsep circle. Kalau ikutkan tangent dan normal is actually straight line. So jadi kita punya equation of tangent is involving y equals to mx plus c. Jadi sekarang ni kita akan pakai equation tangent formula dia lah yang relate dengan equation of a circle. Okay. So macam yang sepatutnya awak dah tahulah, tangent dengan normal dia adalah perpendicular lah. Tangent kalau contoh M tangent kalau perpendicular, kalau M tangent 1/2, M normal akan jadi negatif 1 over M tangent which is
Negatif 1 divided by 1 over 2, we get negatif 2. Macam tu lah. Yang ni awak kena ingat. M normal is equal to negatif 1 over M tangent. Okay. Alright. The point P, X1, Y1, kalau tengok dekat diagram ni, dekat gambar rajah ni, P ni adalah yang titik yang jadi tangent tu, titik yang jadi tangent, yang touch, line touch dengan circle. Okay. So the point P, X1, Y1 lie on the circle. The equation of tangent at any point P, X1, Y1 on the circle, X square on the circle yang general dia bagi tu, X square plus Y square plus 2GX plus 2FY plus C equals to 0 is, yang kuning ni lah equation of tangent. X, X1 plus Y, Y1 plus G, X plus X1, F, Y, Y1 plus C is equal to 0. Maksudnya kat sini, yang equation ni akan tinggal in term of X dengan Y. Kalau ikutkan equation of tangent, dia adalah straight equation of straight line, which is Y is equal to MX plus C. So dia akan jadi Y in term of X lah, ataupun terbaliklah X in term of Y. Biasanya Y in term of X. So jadi kat sini awak kena substitute pada X1, Y1, X1, Y1, G, F and C. Yang tu yang awak kena substitute dalam equation tangent ni. Ini pun Mida tak sure. Mida rasa dia bagi dalam exam. Okay, example 4. Okay, contohnya kalau dia bagi soalan macam ni lah. Find the equation of tangent and normal to the circle. Equation of circle tu dia bagi X square plus Y square minus 6X minus 10Y minus 82 is equal to 0. At S, negative 1, negative 5. Okay, bayangan dia sama lah. So ini awak punya circle. Yang ini dia punya line. Sini dia punya line. Point S lah. Point S. So jadi, kalau ikut formula tadi tu, formula equation of tangent tu, X, X1 plus Y, Y1 plus G, X plus X1 plus F, Y tambah Y1 plus C is equal to 0. So awak kena substitute dekat X1, Y1, G, X1, F, Y1 dan C. Okay, so X1 kita dah tahu kat sini, ni X1, ini Y1. X1 dia negatif 1, Y1 dia negatif 5. Okay, C adalah negatif 82. G awak kena carilah daripada kalau ikutkan 2G sama dengan negatif 6, G sama dengan negatif 3. 2F sama dengan negatif 10, F sama dengan negatif 5. So then kita dah ada semua. So boleh substitute lah. So dia akan jadi, kat sini akan jadi X1 ni dia akan jadi X times dengan X1 is negative 1 plus Y times dengan negative 5 plus G negative 3 times X plus dia akan jadi X minus lah. X minus 1 plus F is negative 5, Y minus 5 minus 82 is equal to 0. So then awak boleh simplify. You can simplify this equation. This is become minus X minus 5Y. This one you can expand. So you get a minus 3X plus 3. This one also you can expand. So you get plus minus 5Y minus 5Y plus 25 minus 82 is equal to 0. Okay, so then we simplify, we get until we get negative 4X plus minus 10Y, minus 10Y minus 54 is equal to 0.
This is our equation of tangent. Kalau ikutkan ini dah consider sebagai equation of tangent. Okay, so soalan dia nak equation of tangent dan juga equation of normal. So jadi kita kalau nak cari equation of normal, kita perlukan M normal. M normal is negative 1 over M tangent. So jadi kalau nak tahu M tangent, kita kena buat Y in term of X. So awak kena buat dia bagi jadi Y in term of X. Daripada this equation, so awak buat Y in term of X lah, jadikan dia Y in term of X. So then, tan Y is equal to tan Y pindahkan so negative 4x minus 54. So Y is equal to negative 4x minus 54 over negative 10. So this one kita boleh simplify. Y is equal to tak ada negatif sorry. So Y is equal to negative 2 over 5x minus 27 over 5. So this is your equation of tangent. Yang ni. Okay. Daripada sini, kita boleh compare lah dengan Y is equal to mx plus c. Jadi M dia adalah negatif 2/5. So jadi M tangent is negative 2 over 5. So M normal, we can use negative 1 over M tangent. So then M normal is equal to negative 1 over negative 2 over 5. So we get M normal is 5 over 2. So jadi ini kita punya M normal. So jadi M normal kalau dekat, kalau equation of normal, kalau dekat lukisan, dia mesti perpendicular dengan tangent. Yang warna biru ni this is normal. Yang merah tadi ni tangent So dia still lalu pada point S So jadi untuk cari equation of tangent, kita boleh guna equation of straight line lah. Y is equal to mx plus c. So jadi M kita dah tahu. So M normal dia kita dah tahu. So gantikan, we get Y is equal to 5 over 2x plus c. So then kita boleh substitute point S is negative 1, negative 5. So then we get negative 5 equals to 5 over 2x. X boleh ganti dengan negative 1 plus c. So we get c is equal to negative 5/2. C we get negative 5 over 2. Okay, so finally equation of the normal kita is Y equals to 5 over 2x minus 5 over 2. So this is equation of normal. Yang ini. Okay. So dia punya nak cari equation of normal tu macam yang biasa kita buat sebelum ni lah. Cuma nak cari equation of tangent, kita pakai formula ni. Formula x1 plus y1 plus gx plus x1 plus f multiply y plus y1 plus c is equal to 0. Exam biasa bagi yang ni, cuma dia tak bagi apa benda x1 tu, apa benda y1 tu, apa dia g. Yang tu awak kena tahu sendirilah. Formula tu dia bagi. Alright, kita move sekarang kepada example 5 pula. Okay, this is involving point P x1, y1 lies outside of the circle. Tadi point P tu dia duduk dekat circle. So dia akan ada involving, maksudnya point tu dia lalu dekat tangent tu lah. Tangent tu lalu dekat point tu. Okay, sekarang ni
Kalau kita bayangkan yang ni, dia outside. Ni outside. Maksudnya, ni circle, ni titik P. Duduk luar daripada bulatan, luar daripada circle. So, jadi, soalan dia masih involving dengan equation of tangent. So, maksudnya, kalau tengok soalan example 5 ni, find the equation of the tangent to a circle from point 03. From, dia ada perkataan from point 03. This is point P lah. So maksudnya daripada point P ni awak kena garis sampai dia sentuh bulatan. Sampai dia sentuh, dia touch circle. Macam ni. So ini akan membentuk tangent lah. So satu lagi dia boleh bentuk tangent kat sini. So dia ada dua possibility lah. Dia boleh ada dua equation of tangent lah. Dalam kes ni, macam ni lah rupa dia. This is involving point P outside of the circle. So dalam soalan biasanya disebut from point. Dia ada perkataan from. Tadi add lupa nak highlightkan perkataan add dengan from tu. Okay, kat sini dia dah bagi tahu kat awak tu hint dia use discriminant. So jadi kalau ikutkan yang ini tak boleh pakai formula macam tadi lah. X, X1 tu. Kita kena pakai yang normal macam biasa. Which is Y is equal to MX plus C. Ataupun boleh juga guna Y tolak Y1 sama dengan M multiply X minus X1. Tu pun boleh pakai benda yang sama lah. Okay. So, kalau tengok kat sini lukisan kita yang kita dah bayangkan ni, kita ada dua possibility equation of tangent. Okay. Dan kedua-dua dia mesti melalui pada titik P. Dalam kes ni titik P dia adalah 0, 3. So jadi kat sini kita boleh cari equation dia lah. So Y dia adalah 3, M dia tak tahulah, X dia adalah 0 tambah C. So jadi kita dapat C sama dengan 3. So jadi dia punya equation dia Y is equal to MX plus 3. Okay, sekarang ni kita nak cari M. M tu yang kita akan guna discriminant. So jadi let's say ni equation 1. Equation 2 adalah equation bulatan tersebut x square plus y square equals to 1. Macam tadi juga. Ni equation 2. So jadi kita substitute equation 1 into 2. So then x square plus mx plus 3 square is equal to 1. So x square plus m square x square plus 6mx plus 9 minus 1 is equal to 0. Okay, so then kat sini 1 plus m square x square plus 6mx plus 8 equals to 0. Ini kita punya kuadratik kita lah. Kuadratik. So ini A dia, ini B dia, ini C dia. So sekarang awak boleh guna discriminant lah. Dalam kes ni kita nak pakai yang mana satu? Discriminant yang mana? More than 0 or less 0 or equal to 0? Equal to 0. Equal to 0. So kita kena guna B square minus 4AC equal to 0 because dia tangent dia touch. So jadi B kita is 6m square minus 4 times 1 plus m square times dengan 8 equal to 0. So 36m square minus 32 plus 32m, this is supposed minus minus 32m square is equal to 0. So then we get 4m square minus 32 equals to 0. So then 4m square equals to 32. So m square equals to 8. So m equals to plus minus square root of 8. Square root of 8 kita boleh tukar dia jadi 2 set 2 lah. This is 2 set 2. So jadi this is kita punya gradient lah. Ni m kita. So kalau tengok ni dia ada dua. Satu positif, satu negatif.
So our equation of tangent ada dua lah. Yang pertama is y equals to dari yang tadi kita punya yang kita dah cari atas ni mx plus 3. So jadi just ganti m lah. So dia akan jadi 2 sec 2x plus 3. Another one is y equals to negative 2 sec 2x plus 3. X ni duduk luar daripada set lah. Okay, so this is kita punya equation of tangent. Alright, so macam ni lah. Dia punya konsep yang ni dia sama macam yang awal tu lah, discriminant. Cuma dia tanya equation of tangent. Alright, seterusnya ini part yang bahagian akhir, which is E, find the length of a tangent from a point to a circle. Okay, the length of a tangent from a point to a circle can be found by using a diagram and Pythagoras theorem. Bila dah lukis untuk awak ni. Okay. So dia akan bagi point P. Biasanya dia akan bagi point P. This is point P. And then circle, equation of circle. Okay, bila equation of circle dia ada center. Kat sini center. C, center. Okay. Dia akan tanya length of tangent. Length of tangent adalah yang warna biru ni. Yang warna biru, this is length of tangent. Dia punya simbol dia boleh guna apa-apa je sebenarnya. Biasanya kita guna D lah. Ataupun boleh guna L. Tak ada masalah. So yang dia nak cari adalah yang ni. Okay. So yang warna hijau ni adalah radius. Dan yang warna pink ni, this is distance between from C to P. So this is distance. So yang ni awak nak cari ni, distance CP ni, distance CP or PC lah. CP, center to point P. Yang ni guna formula. Yang ni guna formula distance lah. Formula distance. Formula distance, yang square root x1 minus x2 square plus y1 minus y2 square tu. Yang tu formula distance yang biasa tu. Okay. So jadi kita nak cari B ni kita boleh guna Pythagoras theorem lah. So maksudnya kat sini D square is equal to CP square. D square equals to CP square minus R square. Yang ni. This is Pythagoras theorem. Okay. Tengok example 6. Find the length of a tangent from point P 4C to the circle x square plus y square minus 4x minus 2y is equal to 0. So dia punya bayangan dia sama macam tadi. So kalau kita lukis balik, kita punya ni circle, ini point P. Tempat 6. Okay. Length of tangent yang ini yang ni kalau okay. Sini ada center. Sini center. Yang ni radius. This is radius. Dalam kes ni radius dia berapa? Boleh cari tak radius? Boleh cari kan? So yang ni radius R. And then another one is yang ni distance. Ini kena guna formula distance. Okay. So first kita cari radius dulu. Okay. Since yang ni dia bagi x square plus y square minus 4x minus 2y equals to 6. So ubah dulu. So x square plus y square minus 4x minus 2y minus 6 is equal to 0. So center ini kena cari 2G sama dengan negatif 4, G sama dengan negatif 2, 2F sama dengan negatif 2, F sama dengan negatif 1. So jadi center dia C lah, C dalam kes. Kat sini C is 2, 1. C ni center lah. Okay. Lepas tu radius is square root G square plus F square minus C. So radius is square root negative 2 square plus negative 1 square
minus negative 6. So then we get R equals to square root 11. So kat sini R dia adalah square root 11. Okay. Kena tulis kat sini. Sekejap kita padam. So kat sini R is square root 11. Okay. Center kat sini dia dapat 21. So awak boleh cari distance CP ni. CP is square root 4 tolak 2 square tambah 6 tolak 1 square. So ini guna formula distance. Square root distance sama dengan square root x1 minus x2 square plus y1 minus y2 square. Ini dalam fizik belajar ni. Okay. So then CP kita dapat square root 29. So kat sini square root 29. So jadi kita nak cari length of tangent D. So jadi kita guna tadilah Pythagoras theorem kita, which is D square sama dengan CP square minus dekat sini perpendicular. That's why CP square minus R square. So D square equals to sec 29 square minus sec 11 square. So 29 minus ni dia akan jadi 29 tolak 11. 29 tolak 11 kita dapat 18. So this is D square equals to 18. So D equals to sec 18. So jarak dia sepatutnya positif lah. So that's why kat sini kita tak letak plus minus. So D is sec 18, kita boleh kecilkan menjadi 3 sec 2. Kalau tinggal sec 18 pun kita terima. So finally length of tangent is 3 sec 2. So ini adalah length of tangent. So ada banyak, kalau circle ni memang ada banyak case lah, banyak case. So case ni kita dah susun, so awak kena tengok betul-betul lah. Dalam exam, circle ni quite familiar jugalah, popular juga. Kalau ikutkan chapter 4 masuk exam tak? Masuk. Okay. Okay, so ini antara soalan yang popular jugalah. Okay, so habislah lecture 2. Alright, so next kita continue kan sekarang lah. Next class hari Khamis nanti kita continue dengan lecture 3. Then kita ada lagi 2 jam tu kita akan buat revision untuk UPS 1. Boleh? Okay. Boleh. So then kita akan continue next weeknya dengan lecture 4. Habis lecture 4 tu habislah topik 4. Then kita move kepada chapter 5. Chapter 5 dia ada 5 jam. So dia akan lebih kurang seminggu lebih jugalah. So maksudnya dalam bulan 2 ni kita akan habis buku 1 lah. Buku jilid 1 kita. So then nanti kita move seterusnya move kepada buku jilid 2. So ada kan semua kan? Okay. So awak boleh buat tutorial soalan yang circle punya tutorial 4.1 dia ada soalan sampai 6. 1 sampai 4.1 dan 4.2. Oh ni salah ni. 4.1 yang bahagian circle lah. 1 sampai 6 boleh buat. Okay, so itu saja untuk malam ni. Ada apa-apa nak tanya madam? Sebelum madam akhirkannya. Tak ada madam. Okay, tak ada. Terima kasih semua siapa yang hadir malam ni. Jangan lupa isi kehadiran ya. Bagi yang siapa yang belum. Okay, Assalamualaikum. Salam madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.
Thank you, madam.